आपण मान तो केबे झूला फुला देखि नथिबे भाई देखो ये हूँ आम बाराटी मेरा मकर मेला सब पैसा जाए। नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करी आपण मैंने समस्ते बहुत भल थे। आज गोटे नुआ ब्लॉग को आप समस्त को बहुत बहुत स्वागत। बर्तमान आम सब बाहरी पड़े देखु एति सब पिला ये हूँ प्रकाश बाबू बादल बाबू शक्ति एम सब आम सब मिसिकी आज बारहाटीपुरा मकर मेला बुलाया जाऊँ। आमती जाऊँ जानते चली चली जाऊँ समस्ते मात्र आमर बारहाटीपुरा एठू मात्र 3 किलोमीटर से आम समस्ते चली चली जाऊँ। गोटे किलोमीटर भी हम नहीं हाँ सही मात्र 3 किलोमीटर तापरे चलंतु मकर मेला रे देखावा चलंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आम सब चली चली जाऊँ। बर्तमान आम आसिक 1 किलोमीटर धूरी आलुनी पहुँची सारूँ। आउ एत जोर खरा हो माने चल चली जावाई बाधी जाऊँगी। आगु जो आम छोट थी से चल चली गला कि लगुन बहुत खुशी लगुला। हाँ से बहुत खुशी लगुला किंतु एना जो चल चली जाऊँ मुंडर झाड़ पूरा पार्टी आसिक पड़ू। आम बहुत बड़ कैमरामैन कौन कौन सब बर्तमान आम झूला फुल आसी पहुँची गलु। आपण मान तो केबे झूला फुल देखि नथिबे मजाक करथली। ये हूँ आमर बारहाटीपुरा गोटे झूला फुल देखु सेपटे आमर नईटा एपटे नई किंतु नई रे बहुत कम पानी अच्छी। आगरे देखि पारे सीधा सही पटे गले यात्रा से गोटे पहाड़टा अच्छी से यात्रा मकर मेला। बर्तमान देखु आम आसी बारहाटीपुरा मंदिर गेट पाखे आसी पहुँच जाइए। सेटा हूँ गेट देखिए सुंदर गेट टी ऊपर को मंदिर को जावाई से रास्ता। आ देखिपे ये पार्किंग व्यवस्था रही 2 चकिया 3 चकिया 4 चकिया सब गाड़ी पार्किंग व्यवस्था तो ये हूँ आम गाड़ी पार्किंग मात्र 40 टंका टिकेट प्राय बोधे। देखो यहाँ हूँ ऑटो सेपटे आम बाइक पार्किंग चलती एपटे सब जिते सब बोलेरो बड़ बड़ गाड़ी सब रही ये हूँ यात्रा देखिपारे। बर्तमान आम यात्रा को प्रवेश कर देचु। ये देखो सब जिन लगाई एपटे भी बहुत प्रकार जिन एथर कहीं एत यात्रा है नहीं भाया लगे ना। आज नाचपाटी आसो से बोधे यात्रा एत भी है एपटे सब खाଇବା जिनस ये देखो गुपचुप फोन पे कर लाइक ये तो बढ़िया बढ़िया जिनस अच्छी। यही देखो मोबाइल कवर जार मोबाइल कवर दरकार ये पड़े आस। बादल बाबू को पसंद आसी किसी जिनस कौन नबू कह मु ते आज किणिकी देवी कह किंतु पैसाटा तोर देबू। देखो ये सब टोपी देखला यहाँ हूँ टोपी कहला छिड़ी जाइए आज गोटे नुआ टोपी बाछा कहली बाछ किनदेव तो। अरे तू बाछिकी तो देख किणदेवी खाली पैसाटा तू देबू किसी दरकार नहीं। चल बाटना कुआड़े बे इयाड़े ना कुआड़े इयाड़े गलानी हिटा गोटे चल इयाड़े कहीं कोटा पसंद आसी बाछ। अरे बाछ मु किणीदेवी पैसाटा खाली तू देबू। ये हूँ आमर बहुत जिनस ये सब ये सब घर करोना जिनस बहुत अच्छी। यही रास्तार तो किसी ना आम कि जाऊँ खालटा हेले
এই রাস্তায় भी কিছু নাই আমি কিন্তু খালটা হেলে ইয়াড়ে পলাইলু আসন্তু আসন্তু ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଠି ନୂଆ ନୂଆ କଣ ଏସବୁ ଆକାଶ टेडी बियर ରେଡିଓର ଆମର ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କିଆ ହରେକ ମାଲ ଆଉ ଆଶାକୁ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସେ କଣ କିଣିବ କହୁଛି କଣ କିଣିବ ଆଶା କିଣ ଦେଖନ୍ତୁ दबना करो ନିହାତି ଯାହା କହୁଛି କିଣ ଏଇଠି ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏସବୁ ସବୁ 5 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାଇକେଲ ଚାବିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରୟା ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 4000 ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାରାଟିପିରା ମକର ମେଳାର ସବୁଠାରୁ ଦାମିକିଆ ଦୋକାନ ଏଇଟାରୁ କିଛି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ନହେଲେ ଏଠି ଏତେ ପଇସା ଯେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ହଉ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏ ବାଟେ ଚାଲ ଇଏ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ବେଳେ ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖେଳି ପାରିଲୁନି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା ଇଏ ହେଉଛି ବିଶାଲ ବିଗ୍ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ବିଗ୍ ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଫି ରହିଛି କୁମ୍ଫି ଠଣା ପଇସା ରଖିବା ଜାଗା ରହିଛି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାମିନୀ ମଥୁରା କେକ୍ ଏସବୁ ଛାଣା ଯାଉଛି ବିଗ୍ ବଜାର ଏତେ ଭଲସେ ହେଇନେଇ ଯେବେ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇବା ଦେଖିଲେ ଆମର ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଉଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଏତିକି ଯାତ୍ରା ହେଲା ଦେଖିବା ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାତ୍ରା ବୁଲି ସାରିଦେଲୁ ମେଳା ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଆସ ଆସ ସବୁ ପଳେଇବା ଆମେ ଘରକୁ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବା ଆଉ ଦିନେ ଆସିନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ଯାତ୍ରା ଆଜି ହେଇନି କିଛି ହେଲା ଯେବେ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସିବୁ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବୁ ଯାତ୍ରା ବୁଲେଇବୁ ଆରେ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ ଆଇଫୋନ iPhone 30 Pro Max ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଯାତ୍ରା ବୁଲା ଏତିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ